like, subscribe and get notified. आसा काकोड्या जंक्शनाचेर आनी हांगा एक अपघात जाल्लो आसा। एक जो ट्रक जो शिवरेजीचे जी क्रशराची वेस्ट आसा ती घेवन खंय तरी रस्त्या सायडीक खाली करता आसतना तेजे बॅलन्स गेले, कारण माती जी आसा पावस पडले कारण आनी मोव आसली आनी त्या खातीर बॅलन्स बिगडले आसा। पळोवंक शकता तुमी फाटल्यान। आनी हे पळयात, हो जे अनलोडिंग चालू आसलेले, अनलोडिंग चालू आसता आसता खंय तरी अचानक बॅलन्स बिगडले आनी ट्रक आड पडलो आनी तितून ड्रायव्हर बसलेलो आसलेलो। ड्रायव्हर सदैवान खंय तरी मुखारलो जो ग्लास आसा तो फोडून तो येयल्लो आसा भायर, तेज्या हातीक मार लागलेलो आसा। तशेंच मोठी गोष्ट म्हणल्यार आज सदैवान खंय तरी हांगा एक भाजीवालो बसतालो, तो फ्रूटय विकतालो, तेन्ना तो नासलेलो, नाल्यार हो ट्रक खंय तरी तेजेर उपरांत हांगा मोठी दुर्घटना तशी जिवितांनी जावपाची शक्यता आसलेली ती खंय तरी टळलेली आसा। पूण खंय तरी हे लोक म्हणटात की हो जो टायम आसा हो हे खाली करपाचे न्हू आनी रस्त्या सायडी खाली करपाचे न्हू, कारण रस्तो जे सायडीचे जे आसा सगळे मोव जाल्ले आसा आनी हे सगळे जे वेस्ट आसा ती क्रशराची ती हांगा खड्ड्या पुरोवपाक हाडल्या। पूण हांगा ती दवरले कडेन खंय तरी पावस पडल्यार ती ऑटोमॅटीक व्हांवन वयतली। सो जे हांगचे लोकल आसा तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे हे सगळे जे प्रकार घडला हो खंय तरी निश्काळजीपणा आसा। हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर। आयज एक दुर्घटना जाल्या हांगा। हो फाटल्यान ट्रक पडले कडेन आसा। आयतारा तेन्ना तो एक भाजीवालो बसता हांगा, कितें एक फ्रुट्स घेवन। आयज तो जो ट्रक जर तेजेर पडलो, तेजेर कोण जबाबदार आसलो म्हाका कितलें सांगा। बारीकशें काम पडलो काय न्हू, फक्त कितें रस्तो पॅक करपाक आनी हें करपाक ताका लागून हाडलें। अरे आमकां हो प्रोजेक्ट हो आतां आसा पळय न्हू, आतां अख्खी फुल्ल हे सेवरेजींतल्यान भायर येता उदक। फाल्यां सकाळीं कितें जालें, हुंगरता गाडयो आनी ताका हाडून ते बोरींग मारता, हें मारता तें मारता। मारात कितें मारा, पूण गाडी काबार जाता। चडशा सगळ्या नागरीक मारा खरें सांगता तुका, खरें इतले हे जाता पळय न्हू, त्रास जाता पळय लोकांक। हे मरे आमकां खबर आहा, काकोड्या लोकांक खबर आहा। काकोड्या लोकांक कितें खबर आहा, फक्त थंयसरल्यान गाडी येता अख्खी बेजारता, अख्खी इतली भिटल्यार आज ही दुर्घटना। अख्खो ट्रक पडला परतो। बाबा हांगा पळोवंक शकता तुमी सगळे। आतां हे हाडटा पळय हे पावसांत तिकता हे कितें हे मुरास मरी, हेचे कितें म्हूण टिकतले हांगा, हेचे कितें म्हूण टिकतले, हे टिकतले हे हो बारीक सुद्दां होल तो टिकपाना हेतू भितर। हे कितें म्हणून फालतू मरे हे सगळें, हे कितें म्हणून हे कितें कोणाक सांगा लोकांक, हे लोकांक त्रास जाता। काका विचार, काका आमगेलो हे त्रास जाता मरे सगळ्यांक। हे कितें म्हणून हे आतां हो ट्रक हे हांगा तो खाली करता पळय, हांगा तो हे मुंगलांनी हो तो ट्रक पडला परतो। तो भाजीवालो थंय तो फ्रुट्स घेवन बसतालो, थंय तो फ्रुट्स घेवन बसतालो, तेजेर जर तो पडलो जाल्यार तेजे जबाबदार कोण? ड्रायव्हर आहा पळय, ड्रायव्हर तो कसो करून भायर येयला तें आमकां खबर आहा। आमी काल ताका उदोवच्यान विचार ताका तो कसो भायर येयला। तो जर तो मेल्लो तेगे फाल्यां फॅमिली आहा, तेगे भुरगीं आहा, तेगे सगळीं आहा, तेगे कोण पळयतालो? सगळ्यांक कोणाक विचार। तुजे हिसपान हे जे काम आसा ते खंय तरी विमा अशें सोंपी आसता हे सोंपता न्हू, आतां सगळ्याक पावसां हे पण टाकी सगळी भरले कडेन आहा, इतली न्हू। आजुनी पण वसा पळय थंय आमी मुखार वसा पळय, टाकी आसल्यार आतां उदक येता आनी तेजेर व्हरून हे घालता हे खंय कोणकूल पडल्या पळय थंय घालता। हे कितें रे